जय माँ लक्ष्मी बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण भिडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। प्रत्येक रविवार दिन करंतु यही कार्य दूर हब दरिद्रता जीवन में आसब धन सुख समृद्धि एवं समस्त मनस्कामना होइजिव पूर्ण। बंधुगण रविवार दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। रविवार दिन सूर्य उपासना कले विशेष फल मिलता है बोली कहा जाए। सेथिपाई विशेष उपाय रे सूर्यदेव पूजा करा जाइथाय। सप्ताहर अन्य दिन मानकरे सूर्यदेव को जल अर्पण न करि परिले रविवार दिन निश्चय करिबा उचित। यह करिबा द्वारा आपण मानकर शुभ फल प्राप्त होता है। यार अनेक गुणफल प्राप्त मध्य होता है। रविवार दिन किछि विशेष उपाय कले सबु समस्या दूर हेबा सह जीवन रे सुख समृद्धि आसी थाए बोली विश्वास रही। रविवार दिन केउ केउ उपाय कले जीवन सुखमय हेब यह विषय रे आपण माने यही वीडियो माध्यम रे जानिबे। बंधुगण एबे सुनंतु, जदि रविवार दिन आपण को कौनसी जरूरी काम रे जिबार अछि ताहले जिबा पूर्वरु गाई को रुटी निश्चय खुआंतु। यह द्वारा सफलता अवश्य मिलता है। रविवार दिन तंभा पात्र किंबा ढाल रे पानी नहीं सेथिरे टिके सिंदूर मिसाई बरगछ मूल अर्पण करंतु। यह सह हलदी रे बरगछरे स्वस्तिकर चिन्ह करंतु, अंकन करंतु। यह करिबा द्वारा आपण मानकर शुभफल प्राप्त होता है। रविवार दिन घरर सबु सदस्यक मथारे चंदन तिलक लगाइबा उचित। यह करिबा द्वारा आपण मानकर सबु कार्य सफलता प्राप्त होता है। रविवार दिन माछों को अटा गुला तैयारी करी खाइबा को देवा उचित। यह द्वारा शुभ फलदायी बोली कहा जाता है। रविवार दिन पिंपुड़ी को चीनी खाइबा को देवा उचित। यह करिबा द्वारा आपण मानकर समस्त समस्या दूर होता है। रविवार दिन शुद्ध कस्तूरी को हलदिया वस्त्र रे बांधी घरर ट्रेजरी रे रखी दिंतु। जीवन रे सर्वदा सुख समृद्धि रहिबो। रविवार दिन टंका पैसा संबंधी कौनसी कार्य करिबा उचित नुहे। मन रखंतु बंधुगण, यही दिन धन संबंधी काम कले दरिद्रता आसी थाए बोली कहा जाइथा। रविवार दिन आदित्य हृदय स्वस्थ अवश्य पाठ करिबा उचित। यह द्वारा सूर्यदेवंकर विशेष कृपा प्राप्त होता है। बंधुगण मन रखु यह कले आपण मानकर निश्चित भाव में मंगल हेब। कहा जाए जे कुंडली रे सूर्यदेव दुर्बल किंबा नीचरे थिले किंबा अशुभ घरे विराजमान थिले सूर्यदेवंक आराधना अत्यंत जरूरी होता है। एमाने सूर्यदेव को निश्चिंत आराधना करिबा उचित। एमाने रविवार दिन विशेष उपाय रे सूर्यदेव को आराधना कले शुभ फलदायी प्रमाणित होता है। बंधुगण केवल व्यक्तिगत कारण पाई नुहे बरं परिवार सदस्यों मध्य स्नेह प्रेम बजाय रखा एवं मान सम्मान प्राप्ति पाई सूर्यदेवंकर उपासना करिबा उचित होता है। यह करिबा द्वारा आपण मानकर शुभफल प्राप्त होता है। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा केउं काम करिबा द्वारा आपण मानकर सब कार्य सफल होता है। गुरुवार दिन गोटी हलदिया कपड़ा रे चाउल नड़िया गुआ पैसा एवं हलदी को बांधी प्रत्येक दिन पूजा कले धन प्राप्ति होता है। जदि प्रत्येक दिन घर बाहर किछि ना किछि दिन करिबा द्वारा लक्ष्मी कृपा मिलता है, धन वृद्धि मध्य होता है। शनिवार दिन घर दुआर मुहरे सोरिष तेल रे दीप जलाइले एवं दीप लिभिला परे
ବଳିଥିବା ତେଲକୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ କୁଶମୂଳ ଆଣି ତା ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ପୂଜା କରି ତାକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପଇସା ରଖିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ହାତ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। 11ଟି ଗୁଆକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରୋଷେଇ ଘରର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟା ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ବାଦୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଗଛକୁ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି କନ୍ୟାର ବିବାହ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଧନତେରସ ଦିନ ମୟୂର ଯେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଠାରୁ ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅନାଦର ହେଉଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହନ୍ତି।